돼. 박수 한번 쳐주세요. 네. 축복합니다. 네, 나 धन्यवाद तपाईँहरूलाई. 참 잘하셨어요. 여기 앞에 꼬마들 보니까 이렇게 힘들어하는 것 같은데 오늘 말씀 들을 때는 집중할 수 있죠? सुन तिमीहरू अगाडि बसेकोले चाहिँ चलिरहेछौ तिमीलाई गाह्रो बस्छ कि जस्तो लाग्छ बस्न भनेर 우리 잠깐 기도하겠습니다. छोरे हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ सबैजना आँखा चिम्म गरिदिनुहोस् 자, 눈을 감고 같이 सबैजना 기도하겠습니다. आँखा चिम्म गरिदिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ 하나님 감사합니다. परमेश्वर पिता धन्यवाद 이 시간 하나님 앞에 예배 드릴 수 있도록 축복해 주셔서 감사합니다. यो समयमा परमेश्वरलाई बिन्ती आराधना गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद 하나님 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 우리에게 보내주시니 감사합니다. परमेश्वर पिता हामीलाई जुन परमेश्वरको प्रेमले गर्दा आज यो नेपालमा आएर पनि यी हामी सबैजना एक भएर परमेश्वरको सङ्गति सेवकाई गर्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद छ 오늘 예수 그리스도의 복된 소식을 듣길 원합니다. आज परमेश्वर येशू ख्रीष्टको विषयमा केही कुराहरू हामी परमेश्वरको वचन बाँड्न चाहन्छौँ 이 जा리에 있는 것이 얼마나 큰 복인지 훗날 깨닫기를 원합니다. प्रभु यो ठाउँमा जतिजना आउनुभएको छ उहाँहरूले राम्रोसँग बुझेर पहिलेको जुन भिजनहरू राखेर अगाडि बढ्न सकेका हुन् भन्ने बिन्ती गर्छु 우리의 마음을 열어주시고 हाम्रो यो जुन हृदयलाई खोलिदिनुहोस् 하나님의 음성을 듣는 시간 되게 하여 주옵소서. परमेश्वरको पवित्र शक्तिहरू चाहिने बुझ्नलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् 예수님의 इ름으로 기도하였습니다. येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ 아멘. 아멘. 저는 목사입니다. उहाँ चाहिने पास्टर हुनुहुन्छ ल आऊ तिमी पनि भाइ भित्र भात खायो भने आऊ 들으세요? आऊ किन किन उहाँ चाहिने पास्टर हुनुहुन्छ 저는 목사인데 서울의 한국의 서울이라는 수도에서 목회를 하고 있습니다. उहाँ चाहिने सौल सिटीमा उहाँ चाहिने परमेश्वरको सेवकाई गरिराख्नु भएको छ 저는 목사이면서 제가 받은 사랑을 이렇게 전 세계 어린이들에게 전하기 위해서 NGO도 설립을 했습니다. 비브리지를. तिमीहरू हल्ला नगर है एकछिन अनि उहाँले चाहिँ अहिले यो भिब्रू भन्ने एउटा एनजिओ छ त्यो एनजिओ थ्रुबाट उहाँ पास्टर काम गरिराख्नु भएको छ ओइ ओइ म तिनीहरूलाई निकालिदिन्छु है यो पुरा गर्नेहरूलाई त बाहिर 이해합니다. 여러분 아직 어리기 때문에. बस बस तपाईँहरू सानो भएर मैले चुप्प लागौँ भनेको हो 저는 어릴 때 그 예수님을 잘 몰랐습니다. म तपाईँहरू जस्तै सानो भए बेलामा म चाहिँ परमेश्वर कृष्णलाई चिनेको थिएन 지금은 천국에 가신 저희 어머님 아버님이 예수님을 믿지 않았습니다. किनभने मेरा बुवामा उहाँ चाहिँ स्वर्गलोक जानु भइसकेको छ तर उहाँले परमेश्वरलाई चिन्नु भएको थिएन 매우 가난한 집에서 컸습니다. मैले धेरै गरिब परिवारबाट जन्मेको व्यक्ति हो 뭐 가난은 죄가 아닙니다. तर म चाहिँ अहिले गरिब चाहिँ होइन 그런데 저희 집은 좀 불행했습니다. त्यतिखेर मलाई हामीलाई डर धुप लाग्थ्यो कसरी के गर्ने होला भनेर 아버지가 하는 일마다 잘 되지 않았습니다. किनकि परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले गर्दा बुवाले धेरै दुःख पाउनुभयो 그래서 이렇게 술을 즐겨 드셨습니다. त्यतिखेर उहाँले चाहिँ एकदम रक्सी खानुहुन्थ्यो हाम्रो बुवाले 술을 드시면 어머님이 이렇게 많이 폭행을 했습니다. किनभने उहाँ बुवाले जब रक्सी खानुहुन्थ्यो मेरो आमालाई एकदम रक्सी खाएर पिट्ने गर्नुहुन्थ्यो 어머니는 늘 밤마다 이렇게 많이 우시고 아파하셨습니다. त्यतिखेर जब मेरो त्यो बुवाले पिट्नुहुन्थ्यो मलाई देख्थेँ एकदम मलाई पिर लाग्थ्यो आमा रुनुहुन्थ्यो 저는 어렸을 때 가난은 둘째치고 그런 모습을 보고 자랐습니다. किनभने म चाहिने हाम्रो घरमा एकदम गरिब भएको हुनाले कमाएर ल्याएर खानु पर्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि म एकदम गरिब परिवारमा जन्मेको मान्छे हो 어머니는 글을 몰랐습니다. 한글을. किनभने मेरो आमाले पढे लेखेको नभएको हुनाले अक्षर चिन्नुहुन्न थियो 어릴 때 가난해서 배우지 못하셨기 때문에. किनकि मेरो आमा झन् गरिब हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँ पढ्न लेख्न सक्नु भएको थिएन 지금 한국은 엄청나게 발전된 도시지만 불과 50년 전만 해도 한국은 이 전쟁으로 이렇게 가난한 나라였습니다. किनभने अहिले हेर्ने हो भने कोरिया अहिले देख्ने भने यति धनी देश भएको छ भनेर तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ तर 50 वर्ष पहिलेको कुरा हेर्ने हो भने कोरिया एकदम गरिब थियो 어머니는 이 맞으면서도 아이들을 키우기 위해서 저희를 키우기 위해서 어쩔 수 없이 살았습니다. किनभने मेरो आमाले त्यसरी बुवाले पिटिएर पनि अनि हामीलाई पालेर भए पनि उहाँले यसरी हामीलाई हुर्काउनु भयो 근데 그 원인을 몰랐습니다. त्यो कुरालाई मैले भुल्न सकेको छैन 그냥 이 저주받은 인생이라고만 생각했습니다. त्यतिखेर मैले के भन्थेँ भने हाम्रो यसरी जिन्दगी बित्नु रहेछ
भन्ने कुरा मैले सोध्थेँ। कुन दिनको पापले गर्दा आज हामी यस्तै गरी बिताउनु पर्ने रहेछ भनेर सोध्थेँ। 벗어날 길이 없었죠. किनकि अरू हाम्रो उपाय केही पनि थिएन। 근데 세상은 늘 뭐 제사를 지내라고 하고 किनभने मानिस हामीहरू तपाईँहरूको यहाँ जुन मन्दिरमा गएर बोकाहरू पूजाहरू गर्छन् त्यस्तै गरेर हाम्रो उहाँ पनि चाहिँ त्यस्तै गरेर पूजाहरू 우상을 섬기라고 하고 किनभने हामीहरू मूर्तिहरू बनाएर मूर्तिलाई पूजा गर्ने गर्थ्यौँ। 뭐 점쟁이를 찾아가서 인생의 점을 쳐보기도 했습니다. किनभने ठुल्ठुला रुखहरूमा जस्तै हाम्रो यहाँ पिपलको रुखमा गएर जाने पूजा गर्छौँ त्यस्तै गरेर त्यहाँ पनि ठुल्ठुलो रुख देख्यो भने त्यहाँ गएर पूजा गर्ने गर्थ्यौँ। 그건 답이 되지 않았습니다. तर कुनै अर्थै आउँदैन थियो त्यसरी। 어느 날 저희 가정에 누군가가 이 성경책을 한 권 전해줬습니다. अचानक उनले एक दिनको कुरा हो, उहाँले त्यो व्यक्ति आयो कि जब उहाँले यो चाहिँ बाइबल चाहिँ ल्याएर उहाँको घर परिवारमा देखायो। 그리고 예수님에 대해서 얘기해 주셨습니다. त्यतिखेर येशू ख्रीष्टको बारेमा केही कुराहरू गरिदिनु भयो। 처음에 그 복음 예수님에 대해서 들었는데 무슨 말인지 전혀 못 알아먹었습니다. अब कोही अहिले तपाईँहरू नयाँ आउनुभएको छ, येशू ख्रीष्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ सायद बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै म पनि बुझ्न सकिनँ। 이 성경책이 무슨 의미인지도 몰랐습니다. यस बाइबल भन्छन् यसको अर्थ के होला, के लेख्यो होला भनेर मैले पनि कल्पना गर्थेँ। 당장 먹고 살 게 없는데 किनकि हामीलाई गरिब थियौँ, काम गर्नु पर्थ्यो, खाने पुग्दैन थियो, यसले के खाना दिन्छ भनेर सोध्थ्यौँ। 아빠는 매일 술만 먹고 들어오는데 किनकि बाबाले चाहिँ के गर्थ्यो, सधैँ रक्सी खाने अनि आमालाई आएर कुट्ने। 어머니는 매일 밤 우시는데 किनकि आमा चाहिँ राम्रोसँग एक छाक खाना खान पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अनि रुँदै हामीलाई चाहिँ खाना दिनुहुन्थ्यो। 이 성경책이 무슨 의미가 있냐? यो किताब चाहिँ के काम लाग्छ तँलाई? यो किताब पढ्छस्? 교회 가는 게 무슨 의미가 있냐? चर्च गएर के गर्छ? चर्चले के दिन्छ तँलाई भन्ने कुरा। 보이지도 않는 예수님을 마음에 모시는 게 무슨 의미가 있냐 생각했습니다. त्यतिखेर उनले भन्थे कि तैँले देख्दैन देखेको परमेश्वरलाई तँले के चाहिँ तँलाई चाहिँ आशिष दिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। 그런데 이렇게 다른 목사님처럼 저에게도 소중한 목사님이 있었습니다. त्यतिखेर अब मैले पनि अब म उहाँ जस्तै पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तै म एउटा खडा हुने मौका पाएँ। 저에게 예수님을 소개해주고 복음을 예수 그리스도의 십자가의 복음을 설명해준 분이 계셨습니다. किनभने मलाई पनि त्यस्तै किसिमको परमेश्वरको वचनहरू सिकाउनको लागि दिने व्यक्ति चाहिँ हुनुभयो। 나중에 알게 됐습니다. पछि मलाई थाहा भयो। 우리가 사는 세상의 전부가 아니란 걸 알게 됐습니다. त्यतिखेर हामी जुन जीवनयापन गर्दै थियौँ त्यो जीवनयापन गर्ने वास्तविक रहेनछ भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। 이 우리가 눈에 보이는 태어나서 죽음까지 이르는 그 삶이 전부가 아니란 걸 알게 됐습니다. किनकि मानिसले के सोध्छ भने हामी जन्मिन्छौँ, जन्मेर चाहिँ मर्छौँ, 우리는 कुरालाई मात्रै राख्छ। 모든 인간은 반드시 죽습니다. तर चाहिँ के छ भने सबै मानिसहरू जन्मिन्छ तर मर्छ। 죽고 나서 내세가 있습니다. तर पनि मर्यो भने त्यो चाहिँ फेरि जीवित हुन्छ भन्ने कुरो कसैलाई विश्वास छैन। 영원한 세계가 있습니다. किनकि हामीमा आत्मा हुन्छ, आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। 그곳의 주인은 하나님이십니다. किनकि त्यही आत्मा नै परमेश्वरसँग नजिक हुने भनेको त्यही नै हो। 그분이 이 지구를 만드셨습니다. किनकि यो संसार परमेश्वरले नै बनाउनु भयो। 이 모든 우주 만물을 다 창조하셨습니다. किनकि यो संसार सबै बनाएर उहाँले सबै चिज चाहिँ उहाँले नै सृष्टि गर्नुभयो, सबै नै उहाँलेबाट नै भएको। 그리고 당신의 형상, 하나님의 형상대로 인간을 창조하셨다고 성경에 기록되어 있습니다. तपाईले हेर्नुभयो भने मानिसको रूपमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु हो, परमेश्वरको रूपमै हेरेर उहाँले मानिसलाई बनाउनु भयो। 그런데 그 인간에게 죄가 들어왔습니다. त्यतिखेर मानिसलाई के पाप सुरु भयो। 악한 영, 보이지 않는 하나님을 대적하는 악한 영 사단이 인간에게 죄를 집어넣어 줬습니다. किनकि शैतानले के सुरु गर्यो भने मानिसहरूले पाप नगरेको ठाउँमा उले चाहिँ पाप गर्न लाउन सुरु गर्यो। 원래 인간은 저 어린 아이처럼 하나님이 품에 있을 때 부모의 품에 있으면 어린아이가 행복한 것처럼 하나님 품에 있어야 행복한 존재입니다. किनकि परमेश्वरले यस्तो किसिमको गर्नुहुन्थ्यो, त्यो सानो नानीलाई केही थाहा छैन, उसलाई म रोए पनि हुन्छ नरोए पनि हुन्छ, उसलाई थाहा हुँदैन। परमेश्वरले पहिले चाहिँ मानिसहरू पनि त्यस्तै थियो, कुनै चिन्ता फिक्री हुँदैन। 부모를 떠나면 불행하지 않습니까? किनकि त्यो नानी सानो बच्चा जाने बाहिर गएर एक्लै हिँड्यो भने राम्रो हुन्छ होला भनेर चाहिँ हिँड्यो भने के हुन्छ, पछि उसले दुःख पाउँछ नि। त्यस्तै गरेर हामी पनि त्यस्तै चाहिँ दुःख पाउने कुरो रहेछ। 그런데 사단이 집어넣어준 죄로 인해서 하나님과 우리 사이가 단절이 된 겁니다. किनकि परमेश्वरले त्यस्तो किसिमको जस्तै त्यो बच्चालाई माया गरेर उहाँले बाहिर लानुभयो, त्यस्तै गरेर डोर्याउने परमेश्वरले उहाँ मानिससँग चाहिँ टाढा गराइदिनु भयो। 하나님은 거룩하신데 인간은 죄인인 것입니다. किनकि परमेश्वर
उहाँ नै पाप नगरेको परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ र मानिस चाहिँ क्यों हामी चाहिँ पापको रूपमा हामी हिँडेको भए व्यक्ति हुन्छ 그래서 인간은 하나님을 멀리 떠나게 돼 있습니다. किनकि मान्छे र परमेश्वरको नजिकको काम भएको हुनाले शैतानले के गर्दैछ भने टाढा राख्न खोजिरहेको छ 인간이 죄인 된 인간이 하나님께 갈 수가 없습니다. किनकि हरेक व्यक्ति के हुन्छ भने संसारिक मानिसहरू परमेश्वरको कुरालाई वास्ता नराख्ने हुनाले उनीहरूले सधैँ पापको कामहरू गरिराखेका हुन्छ 아무리 착하게 살아도 하나님께 갈 수 없습니다. किनकि जतिसुकै राम्रो काम गर्नुहोस् जति दान दिनुहोस् तर 돈이 많아도 갈 수 없습니다. परमेश्वरसँग जान पुग्न सक्दैन तपाईसँग 능력 있어도 갈 수 없습니다. किन तपाईँ धेरै बुद्धिजीवी भए पनि जान सक्नुहुन्न 우리는 서로 비교하지 않습니까? किनकि हामी दुईजनाको बारेमा हेर्ने हो भने 너는 돈이 많고 तँलाई धेरै तसँग पैसा छ 나는 돈이 없고 मसँग पैसा छैन 너는 한국 사람이고 तँ जाने कोरियन मान्छे होस् 나는 네팔 म 사람이고 नेपाली मान्छे हो 비교하지 않습니까? किनकि त्यसमा जाने दान दियो भने 하나님 보실 땐 다 똑같습니다. किनकि परमेश्वर हाम्रा एउटै हुनुहुन्छ 죄인이냐 죄인이 아니냐를 보십니다. किनकि परमेश्वरले त गरिब त धनी भनेर जानुहुन्न त चाहिँ पाप गरिस् अथवा तैँले धर्म गरिस् भन्नेमा कुरामा आउँछ 근데 우리가 죄인이 죄에서 벗어날 수 있는 유일한 기회가 우리가 태어나서 사는 인생 동안입니다. किनकि हामीहरूले पापबाट मुक्त हुनको लागि मात्र बाटो एउटा मात्रै छ 그런데 이때 예수님 죄 문제를 해결하지 못하면 우리는 죽어서 영원한 지옥에 갑니다. किनभने जब येशू क्रिस्ट हाम्रो लागि जब लहु क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो र उहाँको रगतले चाहिँ आज हामी त्यो पापलाई चाहिँ छोप्नुभयो त्यो नगरेको भए आज हामी नरकमा जाने थियौँ 그것은 하나님께서 사단 마귀 당신을 대적한 귀신을 가두기 위해서 무적행으로 만들어 놓은 것입니다. किनकि शैतानले यस्तो किसिमको कामहरू गर्छ भूत प्रेत बोक्सी झाँक्री त्यो शैतानबाट काम गरेको हुन्छ 이 땅의 슬픔은 슬픔이 아닙니다. किनकि यो धरतीमा 이 땅- खुसीको दिन चाहिँ हुँदैन 이 땅에서 겪는 문제는 문제가 아닙니다. किनकि यो ठाउँमा भएको हरेक किसिमको समस्याहरू 진짜 문제는 우리가 지옥에 가는 것입니다. किनकि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी नरक जाने कि स्वर्ग जाने त्यही कुरालाई हामीले विचार गर्छौँ 거긴 끝이 없습니다. त्यो स्वर्ग र नरक जाने बाटो त्यही कुरालाई लास्ट अन्तिम हो 영원합니다. किनकि हामी सधैँ अनन्त जीवन पाउनु 영원히 고통받는 것입니다. किनकि सधैँभरि दुःख पाउनु कि त कि अनन्त जीवन पाउनु यी दुईटा कुरा मात्रै छ यहाँ 죄 문제를 해결하지 못하면 영원히 지옥에 가요. किनकि हामी पापबाट मुक्त भएन भने हामी नरकतिर जानेछौँ र सधैँ हामी दुःख पाइरहेछौँ 그래서 하나님이 당신이 우리를 창조하시고 우리를 사랑하셔서 우리를 당신과 함께 했던 우리 인간이 죄를 짓고 있고 죄 속에 있는 게 안타까우셔서 우리에게 찾아오신 것입니다. त्यसैले कारण आज हामी हेर्ने हो भने परमेश्वरको रूपमा चाहिँ हाम्रो के गर्नुभयो येशू ख्रीष्ट यो धरतीमा आउनुभयो ताकि उनीहरूले जानुन् सिकुन् र बुझुन् र त्यो बाटो लागुन् भनेर आज त्यो कुरालाई परमेश्वरको वचन अनुसार येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ 사단은 शैतान चाहिँ 우리를 속입니다. किनकि हामीतिर जाने हरेक काम गर्दा उसले चाहिँ उल्टो कामतिर गर्न जान्छ 우상을 만들어 섬겨라. किनकि उसले भन्छ 이거에 절해라. कुनै मूर्ति बनाऊ त्यसलाई जाने पूजा र तिमीलाई मुक्ति हुन्छ भन्छ 그럼 너희에게 복을 줄게. तँलाई जाने के गर्छ त्यतिखेर आशिष पाउनेछस् भनेर भन्छ 너희의 가난의 문제를 해결해 줄게. तेरो जाने गरिबी कारण सबै हट्छ 네 भन्छ 자녀를 잘 되게 해줄게. तेरो जाने परिवारमा जाने तेरा बच्चा मान्छेले 네 인생을 축복되게 해줄게. किन तेरो घर परिवारमा आशिष पाउनेछस् 다 거짓말이. त्यो सबै झुट कुरा हो 그게 무슨 의미가 있습니까? त्यसलाई के अर्थ छ त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्नु 그래서 그렇게 우상을 섬기고 빠져 있는 동안에 하나님을 못 만나게 하는 것이죠. त्यसै कारणले त्यो कुरामा हामी विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने भएको हुनाले परमेश्वरसँग हामी आशिष पाइरहेका छैनौँ 전 네팔에 이렇게 왔지만 여러분이 부자가 되거나 잘 먹고 잘 사는 거를 위해서 온 게 아닙니다. तपाईँहरूको यो ठाउँमा हामी आएको छौँ हामीसँग प्रशस्त पैसा एकदम धनी मान्छे भनेर भएर आएको होइन तपाईँहरू कहाँ 어쩌면 여러분이 저희 조국 대한민국 사람보다 훨씬 더 행복하게 살고 있는지도 모릅니다. यस्तो हेर्ने हो भने कति व्यक्ति त हाम्रो कोरियाको व्यक्तिभन्दा पनि राम्रो आनन्दसँग जीवन बिताउने मान्छेहरू पनि यहाँ छ 돈이 많다고 행복한 게 아닙니다. किनकि पैसा धेरै छ भन्दैमा 좋은 차를 타고 다닌다고 행복한 게 아닙니다. राम्रो गाडी लिएर हिँड्दैछु भन्दैमा चाहिँ राम्रो आज चाहिँ होइन 큰 집이 있다고 행복한 게 아닙니다. मान्छेको ठुलो घर छ भन्दैमा ऊ चाहिँ खुसी छ भन्नु उसको छैन 예수님을 모르면 하나님을 못 만나면 그게 다 재앙입니다. किनभने जबसम्म परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैन तबसम्म त्यो चाहिँ के छ त्यो नरकको बाटो जस्तै भइरहेको छ 더 가지려고 사람을 죽이기도 합니다. किनकि त्यसले के गर्छ मानिसलाई मार्छ
더 얻으려고 범죄를 하기도 합니다. किनभने उसले चाहिँ हरेक चोर काम गर्छ 지금 그게 중요한 게 아닙니다. त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन 여러분 귀를 기울여서 들어보십시오. तपाईँ राम्रोसँग सुन्नुहोस् यो समयमा 여러분 저 길거리에 가다가 개미 같은 거 보지 않습니까? तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ बाहिर जाने भने चाहिँ कमिलाहरू हिँडेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 여러분 개미를 위해서 여러분 목숨을 희생할 수 있겠습니까? के त्यो कमिलाको लागि तपाईँहरूले चाहिँ ज्यान दिन सक्नुहुन्छ र 없죠. त्यो दिन्न नि त्यो कमिलाको लागि 하나님이 우리를 보실 때는 개미보다 못한 존재입니다. किनभने आज हामीहरू त्यो त्यस्तै व्यक्ति हामीहरू पनि हौँ 성경에 기록되어 있습니다. यो बाइबलमा देखाइएको छ 우리는 먼지라고 합니다. किनकि हामी चाहिँ एउटा के छौँ 먼지 같은 존재라고 합니다. त्यो चाहिँ हामी एकदम फोहोर जस्तै एउटा व्यक्तिहरू हौँ भन्ने जस्तो देखाउँछ 그런데 하나님이 우리를 찾아오셨습니다. तर पनि परमेश्वरले त्यस्तो फोहोरीलाई पनि हामीलाई के गर्नुभएको छ हेर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ 그냥 오시면 우리가 못 믿으니까 우리의 모습을 가지고 이 땅에 오셨습니다. किनकि त्यत्तिकै मान्छेलाई जाने भन्दाखेरि नविश्वास गर्लान् भनेर परमेश्वर आफै मानिसको रूपमा यो धरतीमा आउनुभयो 우리가 겪는 고통을 직접 겪으셨습니다. त्यतिखेर परमेश्वरले सबै हाम्रो दुःख दर्द समस्याहरू उहाँले समाधान गरिदिनुहुन्छ 죄의 값은 사망입니다. किनकि हाम्रो जुन पाप हो त्यो पाप चाहिँ सफा गरिदिनुहुन्छ 지옥입니다. किनकि त्यो पाप चाहिँ के हो नरकको जाने बाटो हो 우리의 모든 죄 문제를 십자가에서 짊어지시고 대신 죽으셨습니다. किनकि जुन उहाँ येशू क्रिस्ट हाम्रो पापको निम्ति उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो र त्यो पाप त्यो चाहिँ रगतबाट हाम्रो पापलाई छोप्नुभयो जसरी हामीले जुन बोका काट्छौँ मन्दिरमा गएर हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ डोको के भन्छ पाप हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मुक्ति पाइन्छ अब हरायो भन्छौँ नि त्यस्तै कुरा चाहिँ त्यतिखेर येशू क्रिस्टको रगतबाट हामी चाहिँ मुक्ति पाएका हौँ भनेर क्रिस्चियनहरूले बोका चढाउँदैन 그래서 죄에서 벗어날 수 있는 길을 여신 겁니다. किनकि मुक्ति पाउनको लागि त्यो बाटो जानको लागि त्यही सिकाइदिनु भयो 지옥을 안 갈 수 있는 길을 여신 겁니다. किनकि उहाँले नरकमा जाने बाटो छ त्यो बाटोबाट हामीलाई जानबाट रोक्नु र जाने त्यस अर्को स्वर्ग जाने बाटो देखाइदिनु भयो 놀라운 것은 하나님이 계신 천국, 하나님이 계신 그 나라에 입성할 수 있는 신분을 얻은 것입니다. किनभने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खुसीको कुरा के छ भने जहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा हामी जान पाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ 여러분 예수님을 믿는다는 것은 놀라운 일입니다. यो येशू क्रिस्टलाई विश्वास गर्छु भन्ने मान्छे सानोतिनो मान्छे होइन एकदम भाग्यशाली मान्छे हो 물고기가 물을 떠나면 죽습니다. तपाईँहरूलाई याद छ माछा चाहिने पानी बाहिर गयो भने त्यो बाँच्छ कि मर्छ मर्छ 아무리 맛있는 걸 줘도 죽습니다. किनकि त्यो माछा जस्तो सुकै मिठो मासु भात लगाएर दिए पनि ऊ मर्छ के अरे पानी नभए 아무리 물고기가 좋아하는 걸 줘도 행복하지 않습니다. किनकि त्यो पानीमा भएन भने त्यो माछा जस्तो सुकै उसलाई राम्रो ठाउँमा राखे पनि त्यो माछा के गर्छ उसलाई बाँच्न सक्दैन 잠깐입니다. त्यो एकछिनको लागि मात्रै हो 맛있는 걸 먹을 때 잠깐입니다. किनकि त्यो भात पनि खाइहाल्ला 물고기가 행복하려면 물속으로 다시 돌아가야 합니다. किनभने यदि चाहिँ त्यो माछा चाहिँ बाँच्न र ऊ आनन्दले पौड्यो जाने बाँच्न पर्यो भने त्यसलाई के गर्नु छ पानीभित्र गयो भने उसलाई चाहिँ आनन्द आउँछ 인간이 행복하려면 하나님 품으로 다시 돌아가야 됩니다. साँच्चीकै मानिस भएर जन्म लिएर हिँड्यो भने परमेश्वरलाई विश्वास गरेर परमेश्वरको वचनअनुसार चल्यो भने त्यतिखेर मात्रै हुन्छ ऊ सच्चा मानिस 그 모든 내용이 이 성경책에 기록되어 있습니다. त्यो कुरा हेर्ने भने यो बाइबलमा सबै कुराहरू देखाइएको छ 그래 이 성경은 하나님의 말씀이라고 합니다. त्यसैले यो बाइबलमा हेर्ने भने यो परमेश्वरको यो के हो वचन हो 그리고 구원의 길이라고 합니다. यो चाहिने मुक्तिको बाटो मुक्तिको दिनको बाटो कुरा हो भनेर भनिन्छ 여러분이 이 성경책을 읽고 구원받으시기 바랍니다. मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो वचनलाई पढ्नुहोस् र मुक्ति पाउनुहोस् 여러분이 이 성경책을 읽고 잘 깨닫지 못하기 때문에 그걸 도와주기 위해서 하나님이 목사라는 직업을 세우셨습니다. किनभने त्यो वचनहरूलाई ख्याल गरेर तपाईँहरूले बुझ्न नसकेको कुरालाई आज ठाउँ ठाउँमा पास्टरहरूलाई खडा गर्न कारण त्यो हो 그래서 목사님께서 토요일마다 이곳에서 이 성경에 대해서 여러분에게 가르치고 있는 것입니다. किनभने
त्यही कुरा बुझाउनको लागि हरेक शनिबारहरूमा यी नानी बाबुहरूलाई यो वचनहरू बाँड्नु कारण त्यो 저는 이 성경을 받아들였습니다. त्यो म चाहिँ यो बाइबललाई मलाई राम्रोसँग विश्वास लाग्छ र म चाहिँ मैले जाने यो वचनलाई राम्रोसँग मन पराउँछु। 성경 요한복음 1장에 보니까 이렇게 기록되어 있습니다. यौनाको पुस्तकको 1मा लेखिएको छ 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 उहाँले के गर्नुहुन्छ जसले परमेश्वरलाई जाने विश्वास गर्छ त्यसलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. अनि यो 14मा लेखिएको छ बाइबलको 14मा हेर्ने हो भने हामी देख्न सक्छौँ पक्नुहोस् है मान्यो 조금 길어요. 그래서 끝은 요한복음 1장 14절. यहाँ चाहिँ भनेको छ अनि वचन धेरधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यतालाई पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो महिमा देख्यौँ जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एक मात्र पुत्रको जस्तो थियो। आमेन। 아멘. 저는 예수님을 믿기로 결단을 했습니다. म परमेश्वर क्रिस्टलाई विश्वास गरेर स्वर्गमा जान्छु भन्ने मैले निर्णय गरेँ। 그랬더니 다른 세계가 보였습니다. अनि हेर्दाखेरि मलाई अर्को जिन्दगी मैले पाएँ। 천국이 보였고 स्वर्ग मैले देखियो 사람의 모습이 아니라 사람의 마음이 보이기 시작했습니다. किनकि मान्छेको अनुहार हेर्ने होइन कि मान्छेको मन हेर्नेतिर लाग्यो। 우리 엄마 아빠가 왜 저렇게 사는지 알게 됐습니다. मलाई यति थाहा भयो कि मेरो बाबुआमाले कसरी तिनीहरू जीवन बिताए त्यो कुरा मलाई याद आउनु आयो। 왜 저희 아버지가 술을 그렇게 드시고 어머니를 괴롭히는지 알게 됐습니다. मलाई चाहिँ यस थाहा भयो कि मेरो बाबाले रक्सी खानुहुन्थ्यो अनि रक्सी खाएर अनि आमालाई कुट्नुहुन्थ्यो किन कुट्नु भएछ भन्ने कुरा मलाई याद आउनु आयो। 우리 집이 왜 이렇게 재앙과 저주 속에 있는지 알게 됐습니다. हाम्रो घरमा चाहिँ अरू घरमा एकदम गरिब अनि खानेकुरै नहुने किन त्यस्तो भएको होला हाम्रो घर। 예수님을 우리 가정의 주인으로 구원자로 모셔드렸습니다. त्यतिखेर हामी परमेश्वरलाई नचिनेर टाढा भएको कारणले गर्दा जब परमेश्वरलाई चिन्ने मौका चिन्यौँ अनि हाम्रो देश हाम्रो घरमा शान्ति हुन लाग्यो। 그 과정이 힘들었습니다. त्योभन्दा पहिले एकदम गाह्रो भएको थियो हामीलाई 왜냐면 죄인이었기 때문에. किनकि हामी एउटा पाप गरेको कारणले गर्दा 하나님의 백성으로 천국의 백성으로 사는 게 쉽지 않았습니다. तर परमेश्वरको वचन परमेश्वर स्वर्ग जानेलाई हामी त्यो ठाउँ बाटो जानको लागि धेरै कठिनाइ भयो धेरै गाह्रो भयो। 그런데 하나님 앞에 예배드릴 때마다 은혜를 주셨습니다. जब हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौँ संगति सेवकाई गर्यौँ त्यतिखेर हामीलाई आशिष दिन सुरु गर्नुभयो। 내 마음에 계신 예수님의 이름으로 기도할 때마다 하나님께서 도움을 주셨습니다. जब मैले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्न आएँ परमेश्वरले त्यतिखेर मलाई शक्ति बल दिन लाग्नुभयो। 예배드릴 때마다 들려주신 그 하나님 말씀으로 인생의 길을 찾았습니다. त्यतिखेर जब परमेश्वरको वचनहरू जब संगति गर्दा त्यो वचनहरू आउँथ्यो त्यो आफ्नो जीवनको बारेमा जाने त्यो बाटोहरू सोध्ने ज्ञान दिने चाहिने बाटोहरू देखाउनु भयो। 제가 이렇게 표현하면 맞는지 모르겠습니다. मैले आज यो ठाउँमा यसरी भेटौँला भन्ने मलाई कल्पनै गरेको थिएँ। 우리 집에 있는 어둠이 이렇게 싹 물러가는 느낌을 받았습니다. 지난 20년 동안. मलाई 20 वर्ष पहिलेदेखि नै हाम्रो घरमा यस्तो किसिमको दर्शन देखेँ कि त्यो कालो बादल जस्तै घरबाट निस्केर गएको मैले अनुभव पाएँ। 그리고 빛이 비춰주는 걸 느꼈습니다. जब घाम लाग्छ चर्को जब त्यतिखेर जाने घाम लागेको जस्तै हाम्रो घरमा जाने उज्यालो भएको मैले अनुभव पाएँ। 아무 인생에 소망도 없는 제가, म केही नगर्न सक्ने व्यक्तिले पनि 아무 능력도 없는 제가, मसँग कुनै शक्ति पनि न धन न पैसा छ तर 아무것도 할 줄을 몰랐던 मैले 제가 कुनै काम पनि राम्रो गर्न पनि सक्दिनँ। 하나님이 빛을 비춰주시니까 놀라운 일이 벌어지기 시작했습니다. त्यसपछि परमेश्वरले जुन त्यसमा प्रकाश दिनुभयो अनि अचम्मको आशिषहरू मैले त्यहाँ सुरु हुन लाग्यो। 지금 이렇게 전 세계를 다니면서 복음을 전하고 있지 않습니까? मैले नेपालमा मात्र नभएर अरू देशमा गएर पनि हामीले यसरी चाहिँ बाँड्ने मौका दिनुभयो।
이렇게 귀한 목사님을 만났습니다. अब आज हाम्रो तपाईँहरूकै ठाउँको पास्टरलाई पनि भेट्ने मौका परमेश्वरले दिनुभयो। 여러분에게 이런 복음을 전해주고 성경을 가르쳐주는 목사님이 있다는 게 얼마나 축복인지 아시길 바랍니다. तपाईँहरूले यो ठाउँमा आएर परमेश्वरको वचनहरू सुन्न पाउनु, परमेश्वरको बारेमा कुरा जाने गर्न पाउनु, त्यो तपाईँहरू पनि भाग्यशाली कुरा सोच्नुहोस्। 예수님을 믿으십시오. मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस्। 여러분에게 엄청난 일이라는 걸 알고 있습니다. परमेश्वरले तपाईँहरूलाई यति आशिष दिनुहुनेछ। 그동안 믿던 다른 신을 믿지 않고 새로운 예수님을 믿는다는 건 엄청나게 두려운 일이라는 걸 알고 있습니다. किनभने मानिसहरूले भन्छन् आफूले पहिलेदेखि पुर्खादेखि मानिरहेको धर्मलाई परिवर्तन गरेर नयाँ धर्म चाहिने परिवर्तन गर्न लागेको सानो कुरो होइन भनेर मान्छेले भन्छ। 그동안 섬겼던 우상을 버리고 하나님을 섬긴다는 게 엄청나게 두려운 일이라는 걸 알고 있습니다. किनभने जब पहिले जुन आफ्नो पुर्खाले मानिरहेको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ छोडेर नयाँ कुरातिर लाग्नु भन्ने कुरा यो पाप हो भनेर मान्छेले भन्छ। 여러분 하나님 말씀을 통해서 여러분이 그러나 그 길을 가기로 결단하신다면 하나님께서 여러분을 도우실 것입니다. यदि तपाईँहरूले नयाँ बाटो नयाँ कुराहरू परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। 하나님께서 여러분에게 능력을 베푸실 것입니다. किनकि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ। है तिमी तीनजना खोप पुऱ्याएर अहिले निकाल्छु बाहिर। 하나님께서 여러분을 통해서 이 네팔 전역에 이 예수 그리스도의 복음의 빛을 비추는 삶을 축복되게 허락하실 것입니다. किनकि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ र तपाईँहरूले भनेको कुरालाई परमेश्वरले पुर्याइदिनुहुन्छ। अनि यता लाग्नुहोस् तपाईँ अलिकति उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। 이 한국도 그렇게 변화되기 시작한 겁니다. किनभने जब परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाए त्यसपछि परमेश्वरले त्यो आशिष दिन सुरु गर्नुभयो। 그것 때문에 저희가 여기에 왔습니다. त्यसैले गर्दा आज हामी यो ठाउँमा आउने मौका पाइयो। 저희가 여러분에게 뭐 돈을 드리고 먹을 거를 주려고 온 게 아닙니다. तपाईँहरूले पनि सोध्नुहोस् कि हामीलाई केही खाना दिएको छ त्यही भएर आएको हुन भनेर हामीलाई थाहा सोध्न त्यो चाहिने गलत सोचाइ हो र हामीले चाहिँ प्रशस्त छ भनेर दिनलाई आएको पनि त्यो नसोध्नुहोस्। 물론 그것도 도와드릴 겁니다. भन्यो भने एउटा कुरा त ठिकै पनि हो भन्ने पनि जस्तो त लाग्छ। 그 사랑을 받았으니까. किनकि तपाईँहरू त प्रेमले हाम्रो प्रेमले पनि आउनु भएको। 그러나 그거보다 훨씬 더 중요한 게 있습니다. तर त्यो चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिने यहाँ के छ भने 바로 여러분이 예수님을 믿고 구원받는 것입니다. किनकि तपाईँहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभयो र तपाईँहरूले मुक्ति पाउनुभयो त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। 여러분이 지옥에 가지 않고 천국에 가는 것입니다. किनकि तपाईँहरूले जाने नरकतिर जाने होइन स्वर्गमा जानुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहोस्। 여러분을 속이는 마귀의 종로를 타지 않고 하나님의 자녀로 백성으로 축복되게 살기를 원합니다. किनकि त्यो जुन नानी बाबुहरूले भनेको कुरा मान्छ किनभने परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा मान्छ। शैतानका बच्चा बच्ची र छोराछोरी भएको भए नमान्ने विश्वास नगर्ने कुरातिर आउँछ। 그 길이 성경에 있습니다. किनभने यो बाइबलमै लेखेको छ। 성경을 배우십시오. तपाईँहरूले बाइबलमा पढ्नुहोस्। 여러분 애써서 성경을 목사님께 와서 가르쳐 달라고 하십시오. जस्तै हाम्रो अहिले तिमुठी क्लास चाहिँ सुरु भइरहेको छ त्यही विषयमा त्यो छलफल गर्नको लागि तयार गरेको हो। 잘은 모르겠지만 네팔의 성경이 어떻게 되는지 잘은 모르겠지만 요한복음을 읽어보십시오. म बिन्ती छ तपाईँहरूले जुन अरू थाहा नपाए पनि यहुन्नाको पुस्तकमा हेर्ने भने तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। 장담하건대 여러분 인생이 변화될 것입니다. किनभने त्यो वचनलाई हेर्ने भने तपाईँहरूको मन तपाईँहरूको जुन सोचाइ फरक हुन सक्छ। 확신하건대 네팔에 놀라운 일이 벌어질 것입니다. यदि तपाईँहरूले त्यो बाटो लाग्नुभयो भने यो नेपालमा सबै परिवर्तन हुन सक्छ। 저는 한국 사람입니다. किनभने म त कोरियाको मान्छे हुँ। 네팔에 올 이유가 없습니다. किनकि यो नेपालमा आउने कुनै कारणै थिएन। 네팔에 제가 여기 와서 살지도 않을 것입니다. किनकि यहाँ नेपालमा आएर म यहाँ बस्छु भन्ने पनि छैन। 저는 여러분에게 요구하는 것도 없습니다. किनकि म तपाईँहरूलाई गाली गरेको पनि छैन। 그냥 이 복음을 여러분이 받기를 원하고 기도하고 서포트할 것입니다. किनभने तपाईँहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् र राम्रो बाटो लाग्नुहोस् भनेको त्यति सपोर्ट गर्नलाई मात्रै आएको। 여러분이 정말 하나님의 축복이 있기를 원합니다. मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँलाई आशिष पाउनुहोस्। 하나님께서 여러분에게 진짜 복, 생명의 복 주시기를 원합니다. यदि तपाईँहरूले आजैदेखि विश्वास गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँहरूको दिन प्रतिदिन तपाईँको कामहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ। 여러분이 예수님을
알면 알수록 예수님을 믿게 될 것입니다. तपाईहरु जब त्यो परिवर्तन कामहरु हुँदै जान्छ तपाईहरुलाई विश्वास लाग्न सुरु गर्छ। 그래서 여러분은 예수님을 알기를 원합니다. त्यसैले म विश्वास गर्छु कि तपाईहरु परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् भनी बिन्ती गर्छु। 그분이 누구이기에 한국에서 이렇게 와가지고 여러분에게 예수님에 대해서 소개하는지 여러분 그 이유를 알기를 원합니다. यदि पछि तपाईले जब राम्रोसँग विश्वास गर्नुहुन्छ र त्यो बाटो तपाईहरुको काम सफल हुँदै जान्छ र तपाईले सोध्नुहुन्छ कोरियाबाट यस्तो किसिमको व्यक्ति आएर त्यो कुराबाट मैले गर्दै जाँदा आज मेरो यस्तो काम भयो भनेर तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। 같이 기도하겠습니다. अब हामी सबै प्रार्थना गर्नेछौँ सँगै। 모두 다 눈을 감고 함께 기도하겠습니다. सबैजनाले आँखा चिम्म गर्नुहोस्। परमेश्वरले यस ठाउँमा हामी निम्त्याएका छौँ। परमेश्वरले तपाईँको कुराहरू सुन्नुहुन्छ र अहिले प्रार्थना गर्दैछौँ। तपाईँले आफ्नो मनमनमा पनि त्यो कुरालाई माग्नुहोस् र तपाईँले भन्नुहोस् परमेश्वरलाई। 진실하게 기도하기를 원합니다. एकदम मेहनत साथ तपाईँले एकदम प्रार्थना गर्नुहोस्। 하나님은 잡신이 아닙니다. परमेश्वर एउटा चाहिँ झुट्टा कुरा होइन। 하나님은 악한 신도 아닙니다. उहाँ चाहिँ एकदम कमजोरी पनि हुनुहुन्न। 하나님은 여러분이 마음을 다 알고 계십니다. परमेश्वरले तपाईँहरूको मनको कुराहरू उहाँलाई सबै थाहा हुन्छ। 여러분이 진실되게 기도하면 하나님 응답하십니다. यदि तपाईँले सच्चा मनले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँको प्रार्थना सुनिदिनुहुन्छ। 이 시간 저를 따라서 함께 기도하시겠습니다. अब मैले भन्छु तपाईँहरू पछि पछि भन्दै जानुहोस्। 모두 진실하게 하나님 앞에 기도하십시다. म बिन्ती छ तपाईँहरूले विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। 저를 따라서 기도해 주십시오. मैले भन्छु तपाईँहरू बिस्तार भन्दै जानुहोस्। 사랑의 하나님, परमेश्वर पिता, 저는 죽을 수밖에 없는 죄인이었습니다. म मर्ने बाहेक मर्न लागेको व्यक्ति थिएँ। 하나님을 떠나서 영원히 멸망할 수밖에 없는 죄인이었습니다. परमेश्वरसँग टाढा भएर अलग भएका थियौँ। 그 죄로 말미암아 영원한 무적행 지옥에 갈 수밖에 없는 불쌍한 인생이었습니다. हामी नरकमा जाने बाहेक अरू बाटो हाम्रो केही थिएन। 그러나 하나님께서 우리를 사랑해 주시니 감사를 드립니다. तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। 하나님 우리를 사랑하셔서 독생자 아들 예수 그리스도를 보내주시니 감사합니다. परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र यो धरतीमा येशू ख्रीष्ट मानिसको रूपमा पठाउनुभयो। 예수님이 나를 위해 십자가 지신 것을 믿습니다. हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। 십자가에서 모든 죄 문제를 해결하신 걸 믿습니다. क्रुसमा जुन मारिनुभयो र हाम्रो लागि लहु बगाइकन मुक्तिको बाटो जाने देखाउनुभयो। 어둠의 권세 사단의 머리를 박살낸 걸 믿습니다. सबै कुरालाई जितेर जानुभयो।